रातभर ज्ञानदान वाह परवादी 12 वाजेपर्यंत ज्ञानदान शाबाश बादेरमय अन्नदान वेवाळोचं शाबाश अबेस्ताई बोले जो कोणी हमार वक्ता हरिभक्त पारायण हमारो विठ्ठल महाराज हा वाह हरिभक्त पारायण विष्णु महाराज वाह आणि हरिभक्त पारायण माणिक महाराज रेवाळ भडोळी वाह हरिभक्त पारायण हमारो बाबू महाराज शिरो आशीर्वाद पाठीशी लेताळी मार छोटेसे कार्यानं सुरुवात करावळची झिलकरी छेने वजायवाळ छेडी हा वाह पण एक नातोचं प्रेमचं आणि प्रेम जिवाळाच करताना म्हणा जमवतो जमायवाळोची नाही तर एक भजन बोलताना मग थमेवाळोच वाह वाह तोर सारू संत केला गे यासाठी केला आटास शेवटचा दिवस गोड व्हावा वाह सुंदर असो ए 10-12 खेळारे माई जरो नाम येतो आणि वो हमारी माहिती चले गो जे आज 13 जण वेगळे करताय संत कसे गेले ते दिवसांनी राहिले ते आठवणी किंवा असल्याची किंमत नसल्यावर कळते प्रत्येक मनके हमारकन सवत्ताळीवर किंमत कळेली पण हमारकन ती जतन चलो जाय वर्तनवर नक्कीच किंमत होस कारण शेण बोलले दे यानी जगदंबान प्रार्थना करते कार्यक्रमाची सुरुवात करायचं सेवालाल महाराज की जेठालाल भगवान की धर्मगुरु रामराव महाराज की ईश्वर शिव भगवान की देव तुले वसंतरावजी नाईक संत शिवचरण महाराज की सब संत बंजारा समाजाला कुलदैवत जगद्गुरु शिवालाल महाराज जन वंदन करे बिना भजने सुरुवात वेली करेल यारी प्रार्थना की रे या तार बिना झाडे रो पान हले नहीं तार सत्ता बिना ही मनक्या बोले नहीं कारण अजर कार्यारे मई तो नानू लागच सत विचार सद्बुद्धी देणो लागच कारण जेरे निमित्त रो अजरो कार्यक्रम हमारो शंकर मामा ये तांडेर नाइकी चलायो आज स्थाई तांडेर मई सुख दुख से वाटन लिदो ये परिवारेनच कोणी तो
सारी तांडो घरेर नहीं चलाए वारे जब कतरी भी कौतुक जर करिया कमीच तो कमीच है वा तुम्हारा नाम कहीं है मार भुला गो लगन हाँ लखन हाँ ये नाम समाधान समाधान हाँ मस्त बोल रहे जो हाँ आणि हमार महाराज केला गो हाँ जोड लामेलोच गेलो गो भारी तू एकलोच डिग द्या वाह निकला समजाज बाबू मगो हाँ तू इतनी जमान दे क्या हाँ कारण वो सेवा भयान वंदन करता नहीं वाह मग ती अगरबत्ती बोलावच बाई जसे हाँ निस्ता दिवस झाले तू वो अगरबत्ती जमीन हाँ करण केरच काय सेवा भयान वंदन करता ही कार्यक्रमाची सुरुवात करा वाह आणि झिलकरी नवीन से दर्शक होते खेळू लागेल सर वाह करण वंदन करेच हाँ हनु जगाए दे नाम सेवाला ए हनु जगाए दे नाम ए हनु जगाए दे नाम बाबाला ए हनु जगाए दे नाम वाह 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 हनु जगाए दे नाम बाबाला हनु जगाए दे नाम ए हनु जगाए दे नाम सेवाला हनु जगाए दे नाम आजी बगरी मंगुदार करज हे सदारे अरे दारे तररे माय बायात ने मने दिए करू गाए नाच हे तुझे हमारो भगवान आजी बगरी मंगुदार करज हे सदारे तारे तररे माय हे तना मने दिए करू गाए नाच दया तुझे हमारो भगवान वाह भाई आओ 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 ओ सेवा भयान वंदन की दो मोतीबाळा वाह सदा तार नाम चरण मुखेर माई रेद हाँ तार नामेर विसरण परिचय शाबाश तारो नाम न भुलाई जाए हाँ एक शिवालाल महाराज जर ना तो तो तेरवी केन का जो हमें कलेवाल कोनी व्यक्ती कोणी कोणी भजन केन का कलेवाल कोनी व्यक्ती हाँ संत कृपा झाली नि इमारत भले आली वाह जो सेवा बाहेर कृपा वेगळी करताना आज हमने ये धन हाँ देखेन मग देखेन बळरेच वाह ये भजन सांभळेन बळरेच हाँ रे आणि जुने लोकुर तो जत्रा कौतुक कर्या वत्रा कमीच हाँ हमारे विठ्ठल महाराज विष्णु महाराज भानदास महाराज जांभली हमारो मानिक महाराज वाह ये जे टाइम है ना माइक कोली व्यक्ति मशीन कोली व्यक्ति तो ये साउंड सिस्टम कोली र हाँ जनार भजन आज असतानी दिया है वाह आणि आज हमने ना आए तो रेडीमेड माल मळको तरी कोण बरोबर बोलतो आपण तरी जमरो को हाँ कारण काय
कौतुक કર્યા કમીચે સેવા ભાયા નગારા બજાયો વાહ વાહ અચ્છા રાષ્ટ્રીય માઈ કોની તો દેશેર માઈ જતઈ સમાજ વેણો વાહ વાહ પોતે નગારા વાદરો છે વાદો વાદો કરણ લગન ભાऊ આવ આજે કાર્યક્રમ માલમ છે આવ શંકર મામા ચલે ગો તેરે દન વેગે 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 અને રાત બરોબર જ આઠવણ ગાયેલ છે વાહ સંત ચલે કે સાધુ ચલે કે ઓર આઠવણ હમ આજે સ્થાની ગારે છે વાહ વાહ અને શંકર મામા ચલે ગો ઓર આઠવણ ગાય આપણે ઓર આઠવણ ગાયેલ છે વાહ અને એ મામાના દી બેટા હા દી બેટી અને દી બેટી વાહ આવડા મોટો પરિવાર આવ એ માહિતી મામા ચલે ગો કરતાની ઓર આઠવણેરો ધન છે વાહ વાહ પ્રભાતી બી 12 વાગે સ્થાઈ ઓર આઠવણ ચાલુ રહેવાની છે શાબાશ करण जीवड़ेर में हमार मानिक महाराज के लागो खाई को काहीतरी जीवड़ेर कमाई कर जाओ वाह वाह आणि विष्णु महाराज भी ईज के लागो वाह रे वाह आणि सवार आकाश महाराज आलो सो उई भी ईच क्या हो ईज के आलो वाह पक्षी हाँ वंगारे वंगारे दर्शक फरक से फरक से वाह करण हाँ मामा चले गो चले गो वन जानो वे तो एकदम एक मन क्या जायज वालो से वाह वाह पण एक संदीप महाराज का છે खाई वेगो जो कोणी बधाई वे जाए दो हाँ यारी ध्यान रहे दो पण घरे में एक यारी छोर आखिर में आसू ओ मत आए दो मत आए दो वाह हारू कचो कंटेन बसने हाँ वाह અને ખરી વાત છે हाँ યાર કોઈ રોક શકે નહીં वाह वाह અને એનો હોટલ અદવાય નહીં वाह वाह પણ ઘરે માં યારી જોર આખીર માં પાણી ના આવી જાય शाबाश ઈ જવાબદારી દોઈ બેટા છે शाबाश આ દોઈ બેટા તારે આટલી જવાબદારી સંભાળે हाँ वाह તો જીવનેરો કાર્ય सफल है वो સફળ વેગો वाह કરણ જીવનેરો ધોરણ બનાય સરું સંત કેલા કે વાતે માના हाँ અને એક ભજન બોલતો કાર્યક્રમમાં થમેળો છું हाँ કરણ ભજન કઈ કો खाई है ભાગ જાઓ રે ભાગદાણી અધગે રાગે મોરાજ ભાગ જાઓ રે ભાગદાણી અધગે રાગે દાઓરા भाग जाओ रे भाग जाओ ભાગ જાઓ રે ભાગદાણી ભાગ જાઓ રે ભાગદાણી અધગે ભાગ જાઓ રે દેવા ભાયા પાગો દેવા દેવા જેરો સુગંધ સારી ધગે ભાઈ આનો જાઓ રે ભાગદાણી ભાગ જાઓ રે દેવા ભાયા પાગો દેવા દેવા જેરો સુગંધ સારી દેવા આનો જાઓ રે ભાગદાણી ભાગ જાઓ રે करे भजन को हाँ पाक जाओ रे पाकतानी जगेन का नाम जगेन गंधाव वाह संते भी इज बात कच खाई के नाम हाँ चालू विषय पर अर्जुन ज्ञानदेव पवार इंदूर समिति 51 रुपया तोळीराम सुखदेव पवार इंदूर समिति 51 रुपया अरे और साथ हमारो बाबू मामा मुकादम रेवाड़ यरातंडा ये हमार मामा समिति सगटे भजने सारू 51 रुपया आवे छे धन्यवाद वाह समके दिए तो भाईरो आशीर्वाद शाबाश करे भजन को हाँ पाक जाओ रे पाकतानी जगेन का नाम जगेन गंधाव वाह वाह ये देशेर माई खाई संत पाके पाके वो जगेन गंधागे वाह वाह मन क्या भी पाकच हाँ वाह जगेन गंधावच हाँ वाह जसो खाई रामराव बापू पाको हाँ वाह जगेन गंधागो शाबाश आणि लोक वन सुंगस सुगत है के ना हाँ वन जे मन क्या पाकच वन सुगत वन लोक सुंगस ये नाना पड़को ये हमारो मामा पाको हाँ वाह मौतेर टाइम है ना हाँ लारे मन क्या तांडे बेते ना आगेर मन क्या जकोन से तो मौत करा लेते होते वाह પછી એમ સુમતે સુમતે લોકો આય शाबाश पाकुना के था જુ જીવડેર માઈ हाँ पाकुना મન ક્યાં પાક જાય છે वाह કરમ કેર છે हाँ शिवालाल महाराज पाको पाको देश शर्माई सुगंध છે वाह आणि ये मनक्यारो सुगंध असो છે कसो ઈ જत्ताई चांदा सूर्या रच हाँ हाँ वत्तानीर सुगंध वाह चालत है चाले છે वाह करण हाय मामा पाको
शंकर मामा सगळे जीवनेर माई पाको वाह वाह जसो सेवा भाया पाको शाबाश रामराव बापू पाको हा हा जुआजे खेडारे माई वाह ए सर्कलेर माई हमार मामा पाको 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 एक मनकिया आओ असो वाह केवळ छेनी की मामा हा हा अबेस्तानी वाईट बोलो वाह ये मुंडे ती आचो बोलेन चले गो शाबाश जेर सुगंध देखेन मळच हा आणि जेर सुगंध आमा किती देकरेचा वाह वाह जो हा जीवनेर माई मनक्या पाकन चलो जायचे आहे वाह वाह हीच येनच किती कच हा येनच मनक्यारो कार्य कच वाह वाह आणि आत्राय बी जरी पाको तो गणो वेगो वाह रामराव बापूर नाही पाके नाही मनक्या हा हा सेवा बाहेर नाही पाके नाही पाकेली पण आत्राय बी जरी पाको तो घरो है वो जीवनेर कार्य वेगो वाह पच पाको कू कूल जशी पाकत करी गागरी संत के पिकलिया से कडूपणे गेले हा तैसे आम्हा केले पांडुरंगा वाह वाह कडी काकडी पाकी हवा तोर सुगंध नाली वेजावच शाबाश जो मनक्यारो जीवन हा बला मनक्या जर आचो वागो तो काकडी नाही पाक जावच शाबाश कारण साधू संत खूप बोले वालेच वाह आणि मारो काही खेळ हा जमरो कोणी वाह तोर सारू हा कोणी पशाव सटी उगरी शे कारण एक भजन बोलताना मग कार्यक्रम थांबेलो छु वाह वाह जीवनेर माई हनुमान क्या पाक जायची आहे शाबाश आज मामा पाकन चले गो हा पूर्ण परिवार वाह सारी तांडो वाह ई तांडो पूर्ण हर्द करायचं वाह ये परिवारे मध्ये लोक वाह शे ध्यान करायचं हा आता बीच कोणी काय? दी बेटाचं हा. दी बेटीचं वाह. आणि मामीचं वाह, वाह. सारी परिवारावर नामे आठवण गावाचं हा आणि भजनेर मध्ये फक्त तेरवीन म्हणजे एक आठवणच केलं वाह संतेर पुरावा हा साधू संतेरी वाते वाह आणि जे मनक्या चुलेगोवर कार्य शाबाश पजाज वरो कार्य आजोच हा हा करताय सारी परिवार ध्यान करायचं वाह एक भजन बोले वालो छु हा दोई बेटी सगळं रोवच करण हा दोई बेटा सगळं ध्यान करायचं हा करण भजन को काय दोई बेटी धावले मारो आधारे बाबाले रोगणारे धावधरे ए दोई बेटी धावले मारो आधारे बाबाले ए दोई बेटी धावले मारो आधारे बाबलेरो राज हरदावस रे वाह वाह ए भजने संभळ राधाबाई सुभाष पवार ए हमारा शंकर मामा मोट बोड़ी
एदेर समुदी 51 रुपया आवाज धन्यवाद वाह समकेडी जेता भाईरो आशीर्वाद शाबाश करण भजन काही को काय दोई बेटी ढावले रोवत रे बाबले राज हार दावत रे बाबले रो राज हरदावस वाह दोई बेटी नो बापुरो हां राज हरदावस शाबाश एक बाप हमारो सहारो वेतो हां ये घरेरो अब आधार वेतो शाबाश घरेरोच कोणी तो सारी हां तांडेरो आधार वेतो वाह करण ए दादरा फेरा ना देखा जारी नारी आए गली निगारी घरे मायारी आ सबरे वाले दारी सोला धराए दोई रे बिधावले मारो ए दादरा फेरा ना देखा जारी नारी ए गली निगारी घरे मायारी ओन सबने वाले दारी सोला धराए दोई रे बिधावले मारो नजर फेरना वाह दे कचेरी वडी शाबाश एकली दिशारी आज घरेर बाई आडी हां हां उ बापू सपने बाई आवाज रे बाबले राज हार उ दावत बाप लेरो राजा हरदावच शाबाश का हां गेले ते दिवसानी राहिले ते आठवणी शाबाश अगोदर ढेर चले गे चले पुढे उ बापेर आठवण रेगी बालबच्चा नावाच वाह करर हां परिवार ध्यान करच हा. दोई बेटी ध्यान करच वाह. इच कोणी हे. ए बेटा ना बोरी करात आकी माझले गो आंबेना धोरणात शेर्या की माया तू आवाजले आ दोई बेटी धावले मारो बेटा बोली करे आठवण किम चलो गो बापू आम्ही ते छोडन शाबाश करत हां बेटा बोली सगळं आठवण करायचं वाह नाती पोत आठवण करायचं शाबाश आणि आठवणे सर्व अजेरो कार्य आज करत हां जे हमार नामांकित भजन्यात आमेलेच वाह उधर झिलकरी जोड़स हां झिलकरी मस्त बोल रहे छ हां बजाय वाला भी अच्छो बजारो छ हाँ, वाह. और बोले वाला भी अच्छो बोल रहे छ हां आत्रा बोलतानी में मार कार्यक्रम हां ये ठिकाणी पर थांबेलो छु वाह हमारो विष्णु महाराज बोले वाला छ आणि माणिक महाराज भी बोले वाला छ विठ्ठल महाराज छ वाह आत्रा बोलतानी मारो हुई सेवा तम बेटे वे जो संत सज्जन माई बाप तुम्हारे चिन्ह अर्पण करतानी ये ठिकाणी पर थांबो छु आलो आणि दयाळु भजने माया दोरे आलो आणि भाया भजने माया दोरे घरी घरी करू धुना रे आयो आयो आगे गोरादारी जय शिवालाल जय शिवालाल जय नहीं सर चलो विष्णु महाराज